बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन। बहस सलान वाजिबात नमाज वाजिबात नमाज मज वो सेजदस तान सेजदस मज गसन 7 बंद लगन सेजदस मज गसन 7 बंद लगन अग लगुन डेक बी गसन मज अथ ज लगन बी गसन कोठ आंच ज लगन बी गसन खोर नेट ज लगन मगर अत मज कह चीज वाजिब अत सेजद करनस मज गसन यम सात 7 बंद जमीन पे बी दोयम तथ मज जिक्र पर जिक्र कोर मर्ज या पर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 3 लट नत पर सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि 1 लट 3 लट 7 लट यह मुस्तहबात मज पर बी गस बदन आराम आसन यम सात सेजद इंसान करे अम सात गस आराम सान अम सुन बदन आसन सेजदस पे यह गस अम सात आसन कशान या कह करान दोयम गस आसन अम सुन सर यम सात यह अत पे थोद तुल पत बेह हना बेह दोन सेजदन दरमियान यह बिहुन परन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पत वसुन दोयम सेजदस बी गसन यमो 7 बंद यम सात जमीन पे 7 बंद यम सात जमीन पे लगन अत जिक्र अम सात अदा करें बी गस जमीन आसिन मसवी यानी डेक जाय खोर नेटन हज जाय अथन हज जाय तो कोठ आंचन हज जाय यम सात इंसान यम 7 बंद लाग जमीन गस हमवार आसिन मगर अगर वो खोरन हज जाय तो डेक जाय या अथन हज जाय थज या बोन 4 उंगज उलमाओ लिखमुत 4 उंगजो खुद न गस सैन आसिन न गस थज आसिन अगर च सेजद करख 4 उंगज गसन चानो खोर नेठो निश थोद आस 4 उंगजो अलाव अगर उस नमाज चन सही 4 उंगज तानत गस कोठन निश अगर खोर बोन आसन नेट आसन बोन 4 उंगजो खुद ज्यादा न गसन आसिन बोन न गसन आसिन तो 4 उंगजन तान आमुत अफो कर अगर वसन खसन आस इंसान सेजदस पे ता यमन 7 बंद लागन 4 उंगजन तान यानी अगर 4 उंगज इंसान सेजद बोन वस तो कोठ आंच आसन 4 आंच थोद 4 उंगज थोद या सेजद गा 4 उंगज थोद कोठो निश आस थोद या खोर नेठो निश आस थोद कह मुश्किल छुन अगर अमे खुद ज्यादा आसे न नमाज छन सही फरमावान बी गस तिमन चीजन पे इंसान सेजद कर यमन पे सेजद कर सही छु हाक वथरस पे हेको न सेजद कर पन वथरस पे हेको कर युस न खन चीज आसे युस न लागन चीज आसे कुली हुकुम छुस अर्ज करान युस न खन आसे यवान युस न लागन आसे यवान तम बगैर युस त चीज आसे तत पे हेको सेजद कर मसलन बादाम गूज तत पे हेको न कर मगर तम छ कंजी पे हेको कर डून गोज पे हेको न कर मगर डून कंजी पे हेको सेजद कर पन वथरस पे हेको सेजद कर हच पे हेको सेजद कर गासस पे हेको कर मगर तथ गासस न युस जन खन आसान तथ गास मसलन गोगज पन वथर यह गास मगर अत पे हेको नहान खन मुज पन वथर यह खन अत पे हेको न कर हत्ता बाज़ उलमा वन युस जन दच पन वथर आसि क्या बाज़ शहरन मज दच पन वथर खन तथ पे हेको न सेजद कर बाकी यम आम पन वथर आसन तिमन पे हेको सेजद कर तथ कह मुश्किल छुन मगर गोड तमामो मज अफजल तरीन मिस ये बन पत गई यम चीज नत दपा वल मिस कह वह करो पन वथरस पे गोड गो मिस वुन ये मिस आ पाक तो पक गोड गो तथ पे ये सह बन पत गई कतर पत गई मसलन कन पत गई हट पत गो गास इथे पे पन पन मराहिल ये मगर यम गसन आसि साफ तो पाक क्या कोर यव तर्ज अगर तुम मसाइल आसनो बूझमित तरतीब सानत यस जन सेजद जाय गस मुसरियत गैर मुसरिय नश यह गच नजासत नश पाक आसन ओदर नजासत नश पाक आसन अगर डेक अथन हज जाय कोठन हज जाय डेटन हज जाय नजस आस मगर होश आस मगर अमि सतन अगर अतन इंसान सेजद कर अमुक उदरारुक सिरायत तर न बदन यानी होश आस बचन उस पेशाब कोर्मुत कालीनस पे हाँ मे पोर अथी नमाज मगर यह कालीन वनस होक अत ब्यूठ अथ मगर न उदर अथ न कालीन उदर कहीं मुश्किल छुन मगर अगर यह सेजदी जाय ये बचन पेशाब ना नमाज सही कह अत गस सह चीज यह चीज
पाक आसि यथ पेठ बह पाक सेजद कर सह गژھِ आसुन पाक तो पाकिज़ तेल छ मेरी नमाज सही नत छ नमाज सही कह दपान पेशेनी हज जाय गژھِ पाक बी गژھِ मवालात आसुन यानी पाई दर पाई अख सेजद मकलो पत कोर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूब इलैह फौरन वोत नत बेह घंटा अत गोडनिकिस सेजदस तो दोयमिस सेजदस नमाज छ अत गژھِ मवालात आसुन बी गژھِ मुवाजिबत आसिन तरतीब यानी अख सेजद पत ब्याख सेजद परन बी परन जिक्र यस जन वाजिब छ सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर यह अकि लटि वाजिब 3 लटि मुस्तहबात मज या 3 लटि परन सुबहानल्लाह 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 फरमावन जिक्र यीत कालस जिक्र पर अम सात गژھِ अम सुन बदन आराम सान आसन यह गژھِ न आसन अख जंग थोद तुलान ब्याख त्रावन ना अगर वन कुन सात अथ तुलन थोद कशन आस कशन कह मुश्किल छुन न गژھِ अम सात जिक्र परन क्याज अथ सतन कश अख बंद वो थोद यह अथ हेकि त्रयित या मसलन कोठिस आव कशन अम तुज जंग थोद कशन कह मुश्किल छुन मगर अम सात गژھِ न जिक्र आसन परान कह यीत कालस बी यी नेट बराबर थाय मगर अगर डेक थोद वोत दोयम लटि त्रो यी दोयम सेजद मुजरा डेक गژھِ न थोद वथुन कह कुन सात इंसान वथान बड़ तेज डेक थोद गसा वत नमाज छ सही क्याज यम गई ज सेजद अख रुकुन मगर अगर अख सेजद इंसानस ज्यादा गژھِ न तम सह नमाज बातिल गसान यम सात ज सेजद ज्यादा गसान तम सात नमाज इंसान सज बातिल गसान फरमावन यह जमीन पे गژھِ इंसान सेजद थावन आराम सान गژھِ पत जिक्र इन परना वह अगर इंसानस जिक्र गई फरामोश मगर सेजद कोर अमिस गो यह फरामोश नमाज बातिल फरमावन उलमा नमाज छ बातिल कि अगर से जिक्र वाजिब मगर अमिस गो यह सा यह जिक्र परन कशिर पे वनो मशिद फरामोश गयस दपान तर पर आराम सान पर यह जिक्र अगर वन सेजदस पे याद पेस तो यह पर जिक्र वन अगर अम सेजद सर तुलमुत थोद सेजद पे गोडनिकिस सेजद मकलोमुत कर दोयमिस सेजद दपान अम पत बिहुन आराम हना ठहरुन पत वसुन दोयमिस सेजदस दपान दोयम सेजद तमाम करने पत जिक्र यह परान आमदन तुलन सर थोद वन जिक्र परान फरमान अम सज नमाज बातिल अगर वन बे अख्तियार अमिस सेजद जाय नश पन सर वो थोद तिथ पे मुमकिन यह हे बी थत दोयम लटि कर यह सेजद फरमान यह अख सेजद यह हिसाब कर क्याज अमिस वो थोद कल बी त्रोवन पता दपान यह अख सेजद शुमार कर क्याज यह गो नो अमिस यह सर यह चोल अमिस बे अख्तियार वो थोद दोयम लटि पे सेजदस पे मे कोर गोडनेथ अगर हमो सतो बंदो मज 6 बंद थोद तथन तम हेको थत सेजद गژھِ तकरावल डेक गژھِ थोद वथुन कह डेक गژھِ पन्ने जाय रोजन यीत कालस इंसान जिक्र पर वह अगर बे अख्तियार दोयम लटि तो यह थोद वोत फरमावन अख सेजद यी हिसाब तो अगर जिक्र यह पर तन तो मगर सेजद अख यी हिसाबस मज कोशिश करो यमन 7 बंदन करो कोशिश यम 7 बंद आसो जमीन पे असल पे ठहरावान आराम सान आसो बेहवान पत आसो जिक्र परान या उस कम तान तालिब इल्मन कम तान सालिह इंसान सवाल कोरमुत अस वनु हज मजी क्या गो वदी क्या गो तो जनाब वजी मजी वजी वजी तो वदी यम त्रे वन तो हज अस क्या फरमावन यस ते रतूबत इंसान सिंदि बदन मज नेर मसलन पन्निस अयालस सु गिंदान बोस करान असान गिंदान मजाक करान पत अमिस कह आब खारिज गसान कह आब पत फिर फिर आले तनासुल निश शर्मगाह निश अमिस मर्द सिंद नेरान अत वनान मजी अगर इंसान पन्निस अयालस सतन आसान गिंदान अथ मज फरमावन यह आब पाक अगर न यह दगि सान नेर अगर न अमिस बदन सुस्त गژھِ यह आब फ्योर फ्योर पशप्यो अमिस अत वनान मजी दपान यह आब पाक कुन सात इंसान मनी नेरन पत कह आब खारिज गसान मगर तथ शर्त तथ वनान वजी क्या सो रतूबत गाहे पेशाब पत गाहे ज़ाहिर गसान अगर पेशाब पत गژھِ तथ वनान वदी मनी पत नेरान तथ वनान मजी अगर पेशाब पत नेर तथ वनान वदी क्या यम तशवे पाक मजी ति पाक वजी ति पाक तो
ودی تہِ چھےٚ مگر تَتھ چھُ شرط اگر نہٕ یِمن منٛز پیشابٕچ کانٛہہ رس ظٲہِر گژھِ اگر پیشاب چیو رژھو منٛز اَتھ سۭتۍ کانٛہہ چیٖز ظٲہِر گوٚو یہِ چھُ استبرا کرنہٕ پتہٕ ییٚلہِ اِنسان استبرا کرِ استبرا ووٚن اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانن پیشاب کوٚر یہِ ہسا یہِ بڑِ پیشابٕچ جاے کٔرٕن صاف پتہٕ اَنہِ تمہِ پٮ۪ٹھٕ پھش دِوان دِوان تا اَتھ لۄکٹہِ آلے تناسُلس تانۍ پتہٕ اَنہِ ییٚمہِ مٔنٛزمہِ اوٚنٛگجہِ تہٕ نٮ۪ٹھٕ سۭتۍ دِی اَتھ پھش وارِ دۄیہِ لٹہِ ترٛیٚیہِ لٹہِ پتہٕ چھُ کانٛہہ آبہٕ تٔری نیران اگر پتہٕ تمہِ منٛز پتہٕ کانٛہہ آب نیرِ تہِ سُہ چھُ پاک تتھ مگر استبرا گژھن آسُن کوٚرمُت اگر نہٕ استبرٲہٕے اوسُن کوٚرمُت تیٚلہِ چھُ مُشکِل سُہ پاک آسُن وۄنۍ چھِ ونان مٔزی اگر اِنسان پننِس عیالس سۭتۍ آسہِ خۄشبٲشی کران اسان گِنٛدان مۄنہِ کران کُنہِ ساتہٕ چھُ آب نیران أمۍ سٕنٛدِ آلے تناسُل منٛز اتھ چھِ ونان مٔزی یہِ مٔزی چھُ پاک اگر نہٕ اتھ تہِ چھِ شرط اگر نہٕ بدن سُست گوس اگر نہٕ دگہِ درٛاو تیٚلہِ چھُ یہِ مٔنی منٛز شُمار گژھان بیٚیہِ چھےٚ کانٛہہ رطوٗبت کُنہِ ساتہٕ مٔنی نیرنہٕ پتہٕ انسان نِش خٲرج گژھان امے آلے تناسُل کِنۍ اتھ چھِ ونان ؤزی فرماوان یا کانٛہہ رطوٗبت چھےٚ نیران گاہے پیشابہٕ پتہٕ اکثر جوان چھِ یہِ سوال کران مےٚ حظ چھِ داغ ہِش نیران سفید نیار فرماوان اگر یہِ پیشابہٕ پتہٕ درٛاے مگر اتھ منٛز أمِس یقیٖن گوٚو اتھ منٛز نہ چھُنہٕ پیشابٕچ کانٛہہ تہِ ذرا تیٚلہِ چھِ یہِ تہِ پاک اتھ چھِ ونان ؤدی مگر شرط چھُس ییٚلہِ نہٕ اتھ پیشابٕچ لاگ آسہِ اگر اتھ منٛز پیشابٕچ لاگ ٲس اگر یہِ پلوس لارِ یا مندلس لارِ زنگہِ لارِ تیٚلہِ چھُ نجس لباس تہِ نجس گژھان تہٕ یہِ زنٛگ تہِ نجس گژھان اگر نہٕ اتھ منٛز پیشابٕچ لاگ ٲس تیٚلہِ چھُ انشاء اللہ یِم ترٛیشوے پاک مٔزی تہِ ؤزی تہِ تہٕ ؤدی تہِ والسلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ